Bienvenue chers élèves dans ma chaîne Mathweek. Et maintenant, on va commencer le deuxième cours, ce titre, écriture fractionnaire. Donc, bien sûr, après avoir fini le cours concernant l'enchaînement d'opérations, et qu'on a fait 4 parties de son cours. Donc, maintenant, on va commencer le deuxième cours, qui est l'écriture fractionnaire. Comme vous voyez sur l'image, donc, ce cours-là, on a préparé ce cours en 6 parties. La première partie, quotient de deux nombres, et deuxième partie, divisibilité, troisième partie, fraction égaux, quatrième partie, division de deux nombres décimaux, et la cinquième partie, comparaison des fractions, voilà, comparaison ici, et sixième partie, c'est opération sur les fractions. Donc, on va commencer par la première partie, qui est quotient de deux nombres. Cette partie contient 2 paragraphes, notion de base et écriture décimale sous forme fractionnaire. Donc, pour la notion de base, on a ici, on va définir, ou bien on va savoir qu'est-ce que ça veut dire quotient et fraction. Donc, soit A et B, deux nombres avec B non nul, c'est-à-dire B différent de 0. Le résultat de A sur B s'appelle le quotient. Donc, le mot هذا تنطقوه quotient. La plupart des élèves تنطقوه quotient. C'est faux. Ici, la fraction est le quotient de A par B, noté A sur B. On dit que A sur B est une écriture fractionnaire. Donc, on a cette observation pour définir les mots. A divise B. A s'appelle dividende, B s'appelle diviseur, et pour fraction A sur B, A s'appelle numérateur et B s'appelle dénominateur. Exemple des écritures fractionnaires, 9 sur 5, 2,7 sur 3,5, ou bien 5 sur 1,5. Donc, ce sont des écritures fractionnaires. Passons maintenant pour les écritures décimales sous forme fractionnaire. Alors, tout nombre décimal a une écriture fractionnaire. Exemple, فيما كان عندنا واحد العدد اللي هو عشري يمكن نكتبوه على شكل عدد كسري. إذا عندنا هنا 4,25 راه هي 4,25 sur 1. دونك باش نحيدو الفاصلة اللي كاينة في العدد العشري تنضربو في 100 وكنقسمو على 100. دونك 4,25 fois 100 هي 425 sur 100. او بيان إلا كانت عندنا غير رقم واحد بعد الفاصلة غادي نضرب غير في 10. 4,2 égale 4,2 fois 10 هي 24 sur 1 fois 10 اللي هي 10. On a des cas particuliers ici. A sur A égale 1. تكون عندنا نفس العدد على نفس العدد راه هو واحد. A sur 1 égale A. 0 sur B égale 0. هذه معروفة. Donc, exemple, 3 sur 3 égale 1. 3 sur 1 égale 3. Et 0 sur 3 égale 0. Donc, passons maintenant à la divisibilité. Définition. Soit A et B deux nombres entiers tels que B non nul. Un nombre est divisible par un entier quand leur quotient est un entier et le reste de la division égale à 0. شنو هو تنقولوا عدد راه divisible par un entier إلا كان تساوي لنا الكوسيون يعني الحاصل هو واحد
العدد صحيح طبيعي طبيعة الحال فهمتي، و لو ريست يكون زيرو، يعني قسمة عادية، لو ريست فيها تيكون لو ريست يكون نول. دون سو كالا اون دي كو إذا ملي تيكون هاد الحالة هادي اشنو كنا نقولو؟ كنا نقولو بأن أ راه ملتيبل بي مضاعف ديالو، أولا نقولو بي راه ديفيزور ديال أ، ولا نقولو أ est divisible par B. إذن هادو ce sont des choses à apprendre. Exemple 35 مقسومة على 7 معروفة هادي في الضرب كتساوي 5. ألور شنو يمكننا نقولو على 35 بأنها ملتيبل دو 5. وشنو يمكننا نقولو على 7 est un diviseur de 35. وكم يمكن كما يمكننا نقولو كذلك 35 راه ديفيزيبل par 7. Donc critère de divisibilité. Critères de divisibilité. Donc عندنا هنا quelques critères اللي تساعدونا في مجموعة من الأشياء في العمل ديالنا في الرياضيات. Critères de divisibilité par 2 et 5. إذا هنا ملي كنضبط هاد الشيء هذا كيعطيني واحد العدد كنعرفو واش ديفيزيبل بار 2 ولا ديفيزيبل بار 5 بهاد لي كريتير هادو. ان نومبر est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 و 8. إذا واحد العدد تيقبل القسمة على جوج إلا كان في الوحدات ديالو كاين صفر بحال 60 مثلا، أولا جوج 12 مثلا، أولا 4 مثلا 54، أو 6 16، أو 8 إلى غير ذلك. هاد ملي تيكون العدد في الوحدات إذا تيقبل القسمة على جوج مكاينش إشكال. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. par 0 بحال 10 20 إلى آخره، و bien 5 بحال 15 25 35 etc. Les critères de divisibilité par 3 et 9. هنا هادو تقريبا بساط، هنا كاين شوية تعقيدات. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. هنا ملي تعطيني واحد العدد باش نعرفو divisible par 3 كنجمع دوك الأرقام اللي مكون منهم داك العدد. إلا كان داك الرقم داك الجمع multiple 3 دونك راه divisible par 3. Exemple 159 159 est divisible par 3 car علاش؟ لحقاش 1 plus 5 plus 9 كتعطيني 15 et 15 راه multiple 3 c'est-à-dire 15 divisé par 3 كتعطيني 5. دونك هاد العدد هذا يقبل القسمة على 3. ندوزو 9. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. إذن هنا نفس الطريقة بالنسبة ل 3. Donc exemple 189 est divisible par 9 car 1 plus 8 plus 9 égale 18 qui est multiple de 9. لأن 18 divisé par 2 كتعطينا par 9 كتعطينا 2. دونك العدد 189 راه تيقبل القسمة على 9 والباقي تيكون صفر. بون ندوزو للتروازيام بارتي اللي هي لي فراكسيون ايغو. Alors, propriété. Si on multiplie ou bien on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non nul, on obtient une autre fraction égale à l'origine. Exemple, 5 sur 3 égale 5 fois 2 sur 3 fois 2 égale 10 sur 6. هنا هذا هو الفراكسيون اللي عندي بغيت نضربها في 2
إذا غنضرب 5 في 2 ونضرب 3 في 2. كي تنضرب البسط خصني نضرب المقام باش نحصل على واحد اوتر فراكسيون اللي هي كتساوي فراكسيون الاولى. نفس الشيء بالنسبه للقسمه. الا كان عندي عدد وعندي واحد فراكسيون بغيت نديفيزيها على واحد الرقم، مثلا عندي 10/6 هي نفسها ونقسمها على جوج. دونك هذه غنقسم على جوج وهذه غنقسمها على 2 غتعطيني 5/3. ندوزو simplification des fractions. Simplifier une fraction, c'est l'écrire avec de plus petits numérateurs et dénominateurs entiers possibles. On dit alors qu'elle est irréductible. هنا السامبليفيكاسيون هي كنسميوها الاختزال. باش نختزل واحد الكسر معين يعني كنردو irréductible، يعني غير قابل للاختزال مرة أخرى. بحال عندي واحد ليكزومبل هنا 15/6. إذا تنلاحظ بأن اللي هي مشتركة ما بين 15 و 6 هو أن 15 يمكننا نكتبوها على شكل 5 فوا 3 و 6 يمكننا نكتبوها 2 فوا 3. دونك كنلقى واحد العدد هنا رقم مشترك كنحيدو لأن 3/3 كتعطيني 1. دونك كتبقى ليا 5/2 فوا 1 هي 5/2 و تنكون اختزلت هذا الكسر هذا. Donc voilà la première séance de les écritures fractionnelles. On se verra avec les 3 parties qui restent. وما تنساوش ضغط الجرس والاشتراك باش نتلاقاو مرة أخرى، وشكرا.